Selanjutnya mari kita panjatkan puji dan syukur serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah agama dari tamu mulia kita Syekh Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Baharmi, terlebih dahulu izinkan kami untuk mengenalkan secara singkat tentang beliau. Beliau ini bernama Syekh Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Baharmi, asal dari Kota Tarim, Provinsi Hadramaut, Republik Yaman. Murid beliau merupakan ulama yang multidisipliner yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ada ilmu fikih, beliau menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu hadis, ilmu sejarah Islam, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan yang lebih mencolok lagi adalah beliau menguasai ilmu qiraat. Kebetulan beliau juga merupakan guru langsung saya, sehingga memang yang lebih mencolok dari beliau ini adalah ilmu qiraatnya. Bahkan beliau menguasai ilmu qiraat yang asyrah, yang 10. Biasa kita di Indonesia, Bapak Ibu, di Indonesia ini kita hanya mempelajari satu macam riwayat bacaan Al-Quran. Satu macam riwayat bacaan Al-Quran. Masih ada lagi 19 sisanya yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita pelajari. Dan alhamdulillah, beliau ini merupakan ulama yang menguasai 20 riwayat tersebut dan aktif diajarkan di Kota Tarim, yang mana beliau juga merupakan pimpinan dari Ma'had Zawiyah Baharmi. Dan semuanya itu bersambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, beliau kurang lebih 4 hari ada di Samarinda, 2 hari di Tenggarong, dan 3 hari di Balikpapan. Besok insya Allah beliau akan kembali lagi melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Lombok. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat lahir dan batin, dan kedatangan beliau ini mudah-mudahan memberikan manfaat
keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dengarkan nasihat beliau. Alaihi wal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum fi sabahi yawmin mubarak. Hadza wa fi masjidin mubarak. As'alullah tabaraka wa ta'ala أن يكرمنا والحاضرين بقبول صلاتنا، وأن يكرمنا والحاضرين والحاضرات بقبول أعمالنا الصالحة. وكما وفقنا للحضور فلا شك أنهم سيقبلنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أيضا. نسألك اللهم أن تديم هذه النعمة وأن تدفع عنا الندمة وأن تكرمنا بالتوفيق الظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita di pagi yang barokah ini, di masjid yang penuh barokah ini. Seraya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan menerima salat kita dan menerima segala amal-amal kita yang baik, senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat hadir di tempat-tempat semacam ini dan dalam kegiatan yang semacam ini. Tandanya apabila kita bisa dihadirkan dalam kegiatan yang penuh berkah ini, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat ini dan memuliakan kita dengan kekuatan taufik baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Thumma ayyuhal ahbab, akramana Allah tabaraka wa ta'ala ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akramana Allah bil Qur'an. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية المتجددة بتجدد الزمان والمكان، السابقة في الأزمان العاكفة في الأوان. هذا القرآن أيها الأحباب هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنزله في ليالي متفرقة وفي أزمان متعددة على حسب الوقائع المعروفة في أحوال نزولها وفي أحداث نزولها. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة من رب العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر نزل فيها القرآن من الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا من السماء الدنيا
ala hasabil waqa'i wal ahwali wal hawadith. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga dimuliakan dengan keberadaan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang abadi yang selalu memperbaharui sesuai dengan barunya zaman maupun tempat. Sesuai barunya zaman maupun tempat. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Dia turunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam yang terpisah, sesuai dengan tuntutan kejadiannya, sesuai dengan tuntutan kejadiannya. Akan tetapi walaupun Al-Quran itu diturunkan secara terpisah-pisah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam satu kali saja dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Jadi dari Allah ke langit dunia Al-Quran diturunkan secara sekaligus, kemudian dari langit dunia kepada Rasulullah diturunkanlah Al-Quran itu secara terpisah, dan pada malam Lailatul Qadar terjadi diturunkan Al-Quran secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Tapi setelah itu dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara terpisah-pisah. أيها الأحباب، هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى نحن متعبدون بتلاوته. نحن نتعبد الله بتلاوته. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف ب10 حسنات. كل حرف تقرأه ب10 حسنات. قرأت 10 أحرف لك 100 حسنة. وكما جاء في الحديث وكما جاء عن سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله: إن قراءة القرآن تتضاعف إذا كان الإنسان جالسا، وإذا كان الإنسان قائما، وإذا كان الإنسان قائما في الصلاة، حتى جاء الحرف ب10 حسنات جالس. إذا كان الإنسان جالس، نعم. فإذا كان الإنسان قائما له ضعف الحرف ب20 حسنة إذا كان قائم. إذا كان قائم في الصلاة ب30 حسنة. انظروا هذا الأجر العظيم. كم نقرأ من القرآن ربما ونحن في الصلاة. ولذلك كان المتقدمين يهتمون بقراءة القرآن في النوافل، في الصلوات النافلة كانوا يهتمون بقراءة القرآن. لماذا؟ حتى يدركون هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، حتى يدركون هذا الخير الكبير. كان سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في ركعة من الوتر. يقوم يصلي الوتر، فإذا بقيت ركعة أحرم فيها وقرأ القرآن من أوله إلى آخره. هل في أحد مننا يقرأ القرآن في ركعة؟ ما عاد حد من يقرأ القرآن في ركعة.
بل ربما ماشي أحد يقرأ القرآن في صلاة النفل. وعند بعض الناس تسالى إذا جاب الإمام سورة طويلة في الصلاة خلاص زعلان، ليش هذا الإمام يطول وإيش هذا الإمام كذا. قال سيدنا الإمام الحداد أهل هذا الزمان في قلوبهم شياطين. أهل هذا الزمان في قلوبهم شياطين. لماذا؟ قال يضلون من 2 أشياء ما يحبون، 2 أشياء ما يحبونها. إيه؟ قراءة القرآن والجلوس في المساجد. إذا بغيت واحد يجلس في المسجد ما يحب، ما يريد أبدا، لكن بغيت يجلس في الشارع حتى 100 ساعة لا يستطيع يجلس. لكن بغيت يجلس في المسجد لا، ما يريد. بغيت يقرأ القرآن جاءه النعاس مباشرة، كسلان، ما يحب ما يريد. هذا دلالة على أن الشيطان قوي. انتبه إلى هذا، لا تجعل الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لذلك يجب علينا معاشر المسلمين عباد الله أن نتنبه إلى هذا الشأن وأن نتنبه إلى هذا الأمر. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, kita membacanya menjadi sebuah ibadah. Dengan membacanya adalah sebuah maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan membacanya berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak mengucapkan, aku tidak katakan bahwa kalimat alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu memiliki 10 kebaikan. Artinya satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran kita mendapatkan pahala 10 kebaikan, bukan satu kebaikan. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan apabila kita membaca Al-Quran, pahalanya itu Bapak Ibu bisa berlipat ganda. Kalau kita duduk maka 1:10 kan? 1 sama dengan 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kalau kita berdiri bisa lebih berlipat ganda. Kalau kita berdiri dan dibaca di dalam sholat bisa sampai 1 huruf sama dengan 30 kebaikan. Oleh karenanya inilah yang memotivasi para ulama terdahulu untuk giat membaca Al-Quran di sholat-sholat yang sunnah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat witir. 1 rakaat khatam 30 juz. Kira-kira ada yang mampu kan? Bahkan sebagian kita ini sudah tahu ada mampu lah, sudah tahu ada mampu. Ada sebagian orang itu, beliau sampaikan juga, sebagian orang itu pemalas. Imamnya kalau baca yang panjang-panjang, ujung-ujung saring, bisa sampai saring, marah dia karena membaca kepanjangan. Kenapa kok bisa begitu manusia sekarang? Imam Abdullah bin Ali al-Baghdad mengatakan bahwa penghuni zaman ini di dalam hatinya ada setan. Apa sebabnya ada setan di dalam hatinya? Karena mereka tidak mencintai atau tidak gemar 2 hal. Yang pertama, mereka tidak gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka tidak gemar duduk di dalam masjid. Kalau sudah di warung kopi membaca koran, luar biasa utahnya.
Membuka HP, membuka internet luar biasa banget. Tapi saat membaca Al-Quran yang datang ngantuknya. Jadi Al-Quran itu bagi orang, sebagian orang sekarang hanya kemalasan aja, malas. Sedangkan yang selain Al-Quran mereka mampu duduk lama. Maka ini yang harus kita perhatikan, karena itu semua merupakan godaan dari setan. Innama yakunu hizbahu liyakunu min ashabis. Ini merupakan ajakan atau godaan dari setan agar kita termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Dalam ayat yang lain, setan bahkan mengatakan, janganlah kamu menyalahkan saya, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Di saat orang-orang sudah masuk ke dalam neraka, dia tidak mau disalahkan. Jangan kamu salahkan saya, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua agar kita semua selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. ثم أيها الأحباب، هذا القرآن قراءته قرة عند الله. قراءة القرآن تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن قرأ القرآن فقد اتصل في ربه جل وعلا. ولذلك قال سيدنا الإمام ابن مالك، قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا أردت أن يخاطبك الله تبارك وتعالى فاقرأ القرآن، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا. من هؤلاء المؤمنين؟ نحن معاشر المسلمين. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، اعلم أن الخطاب موجه لي ولك. إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كم مرة يا أيها الذين آمنوا في القرآن؟ كثير. لهذا القرآن هذا هو مخاطب لنا معاشر المسلمين، نتكلم معنا. قال سيدنا الإمام مالك: وإذا أردت أنت أن تخاطب الله فادخل إلى الصلاة، فإن المصلي مناج لربه، أي متكلم مع ربه. وأنت على هذه الأحوال لابد أن يكون لك حسن الاتصال بربك. ولذلك قال العلماء رضوان الله تعالى عليهم: المسلم إذا مر عليه يوم من الأيام ما قرأ القرآن فهو غافل وبعيد عن الله تبارك وتعالى. وإذا كان عنده حافظ القرآن المصيبة الأكبر والأكبر. حافظ للقرآن يمر عليه يوم وليلة لا يقرأ جزء من القرآن أو لا يقرأ شيء من القرآن، فهذا هو الجفاء، وهذا هو البعد، وهذا هو المقت والطرد عن هذه الرحمة العظيمة. حافظ القرآن وحامل القرآن يعرف بقيامه إذا الناس نائمون. إذا الناس نائمون حافظ القرآن وحامل القرآن يقوم يقرأ القرآن، يتبتل، يقرأ، يذكر. هكذا يكون حال حافظ القرآن. بل قال العلماء: حافظ القرآن الحقيقي، كما ذكر ذلك سيدنا الإمام ابن الجزري. من هو حافظ القرآن يا إمام؟ قال: حافظ
القرآن هو الذي لا يحتاج إلى القرآن، هو الذي لا يحتاج إلى القرآن، بمعنى عند قراءته للقرآن لا يحتاج إلى المصحف. هذا هو حامل القرآن وحامل القرآن الحقيقي. ونحن نحتاج للقرآن عندما نقرأ وعندما نراجع لما نحتاج. إذا كنا نحتاج للقرآن فمعناه أننا لسنا حفاظا حكيمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran itu merupakan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran, maka dia telah membangun hubungan dengan Tuhannya. Dalam hal ini kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar. Apabila kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Apabila kamu mau Allah itu berbicara, Allah yang berbicara dengan kita, maka caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Apa buktinya? Di saat ayat-ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Ya tentu kita orang yang beriman. Artinya Allah sedang mengajak kita berbicara. Dan berapa banyak kalimat yang sama ini terulang di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Kemudian beliau juga katakan, Imam Malik, kalau misalkan kamu ingin berbicara kepada Allah, kalau tadi Allah yang berbicara kepada kita, sekarang kita yang berbicara kepada Allah, apa yang kita lakukan? Maka sholatlah kamu, karena orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus membangun komunikasi yang baik, koneksi yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus itu. Makanya para ulama dulu mengatakan orang muslim apabila satu hari saja dia tidak membaca Al-Quran, maka dia disebut orang muslim yang lalai. Itu orang muslim yang tidak hafal Quran. Tapi kata beliau tadi, musibah besar jika ada orang yang hafal Al-Quran kemudian sehari semalam tidak membaca Al-Quran, maka ini termasuk musibah yang paling besar. Karena orang-orang yang hafal Quran itu mereka dikenal dengan lantunan ayat-ayat sucinya pada saat orang yang lain sedang terlelap tidur. Itu ciri daripada para penghafal Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali pernah suatu saat ditanya, wahai imam, siapakah orang yang hafal Quran itu? Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang penghafal Quran adalah dia yang tidak membutuhkan mushaf. Mushaf itu Al-Quran. Di saat ingin membaca Al-Quran, itu adalah yang disebut dengan hafizul Quran atau penghafal Al-Quran. ثم إن هذا القرآن كما جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. ومن صاحب القرآن؟ صاحب القرآن هو الذي يكثر من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. هذا هو حامل، هذا هو صاحب القرآن. أما إنسان يمر عليه يوم وليلة، بل ربما أيام، بل ربما ليالي لا يقرأ القرآن فيها، كيف سيشفع له القرآن؟ كيف سيشفع لك القرآن يوم القيامة؟ ولكن القرآن لا يشفع
إلا في من أكثر من قراءته وتلاوته. هذا يشفع حينئذ القرآن في هذا الشخص وفي هذا الإنسان. وأما إنسان ما يقرأ القرآن، يمر عليه يوم يومين 3 يوم 4 يوم لا يقرأ القرآن، فإن شفاعة القرآن بعيدة من هذا الإنسان. وكلنا نحتاج إلى أن يتشفع فينا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا أي شافعا، أي يشفع لنا في قبول الأعمال الصالحة عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب علينا أن نتنبه. ولذلك هناك بعض من سور القرآن تشفع في أصحابها، تتشفع وتشفع في أصحابها وفي أربابها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر، تشفع في صاحبها حتى لا يعذب في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا له برجل يكثر في الصلوات من قراءة سورة الإخلاص، قال له عليه الصلاة والسلام: ما حملك على قراءة هذه السورة في جميع صلواتك؟ قال له: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة لأنها وصف الرحمن، لأنها وصف الرحمن، صفة للرحمن. قال له صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن تشفع فيك هذه الآيات. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, bahkan memperbanyak tilawatul Quran. Apa dikatakan Nabi? Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaatmu nanti di hari kiamat. Artinya Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kepada ahli Al-Quran. Nah, jadi pertanyaan lagi, siapa sebetulnya ahli Al-Quran? Orang disebut ahli Al-Quran di saat dia mau memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi jika tidak rutin membaca Al-Quran, berhari-hari tidak pernah melakukan Al-Quran, berdebu Al-Quran begitu. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, baru baca Al-Quran. Selesai bulan Ramadan, selesai juga Al-Quran. Ada orang Muslim yang seperti ini, yang jarang membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberi syafaat? Sedangkan kita memerlukan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Kita sekali lagi memerlukan syafaatnya Al-Quran nanti di hari kiamat. Kalau kita jarang membaca Al-Quran, maka bagaimana Al-Quran akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada juga ayat-ayat atau surah-surah, walaupun kita tidak bisa membaca secara keseluruhan, ada yang bisa kita rutinkan dalam di hari-hari di setiap hari-hari kita. Surah-surah Al-Quran yang bisa kita rutinkan seperti membaca surah Al-Mulk setiap hari. Membaca surah Al-Mulk setiap hari ini, jamaah, dapat mencegah kita dari siksa kubur. Setiap hari dibaca. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas ini akan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, memiliki hati yang ikhlas di hadapan Allah. Ini terjadi pada seorang sahabat Rasulullah yang selalu di dalam sholat itu membaca surah Al-Ikhlas. Habis Al-Fatihah, Ikhlas lagi. Rakaat kedua, habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas lagi. Sholat subuh, itu lagi. Sholat zuhur, asar, itu lagi. Maghrib, itu juga. Jadi sahabat yang jadi makmum ini protes, gerak. Kulhu dibaca, tidak ada surah yang lain kan? Dia nggak ada minat, apalagi sahabat minat juga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada simpulan ini lah, kawiannya imam, tapi yang dibaca hanya itu aja, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Ya maghrib, ya isya, ya subuh, Al-Ikhlas seberatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia seperti itu, karena bacaan Al-Ikhlas itu atau surah Al-Ikhlas itu adalah sifat dari salah satu dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya atau yang akan menjadikannya sebagai orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah alladzi akramana bil Qur'an wa ja'alana min ummati khairil anam. Falladhi yanbaghi ayyuhal ahbab an na'ida 'alaqatan ma'al Qur'an. An na'ida 'alaqatan wa sulhan ma'al Qur'an. Rubbama la adri ana hadha tartibukum fil masjid hadha بعد صلاة المغرب. هل هناك ترتيب بعد صلاة المغرب؟ اجعلوا حزب القرآن. إذا لم يكن عندكم ترتيب اجعلوا حزب القرآن. فالذي يعرف ربما يحفظ القرآن يعلم غيره، الذي ما يعرف يقرأ القرآن يعلمه. الآن بعض الناس حتى سورة ياسين ما يستطيع يقرأها، ما يعرفها. الأمة محتاجة إلى القرآن، والإنسان المسلم ينبغي أن يكون أشد الناس صلة بالقرآن. المطالب النصارى ولا اليهود أنهم يتعلمون القرآن؟ لا، نحن معاشر المسلمين ينبغي أن نهتم بشأن القرآن، وينبغي أن نصلح بيننا وبين القرآن. ربما بعض الناس، بعض الآباء يريد ابنه يقرأ عنده شيء من القرآن ما يعرف. كيف هذا ما يعرف؟ يريد ابنه يتحفظ ولا يريد يراجع اختبار المعهد أو الكلية، ولكن الأب ما يستطيع يعلم ابنه القرآن. هذا نقص، هذا عيب. القرآن كلام الله ما شاء الله. بعض الناس بغيته يتكلم في السياسة ولا في الانتخابات ولا ما أدري إيش، ما شاء الله كثير كلام، لكن بغيته يتكلم يقرأ القرآن ما يعرف. تبعين، شوف، انتبه إلى نفسك، انتبه إلى حالك، فإن القرآن ما يشفع لك يوم القيامة. لكن انتبه واحرص على أن يكون القرآن شافع لك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن تكون من الذين يهتمون بقراءة القرآن حتى يكرمهم الله بسكنى أعلى الجنان ظاهرا وباطنا. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المسجد، وأن يبارك في أهل هذا المسجد، وفي القائمين على هذا المسجد، وفي العاملين لهذا المسجد. ضاعف اللهم البركة في الجميع، واجعلنا من عبادك المقربين، واجعلنا من عبادك المفلحين، وحققنا بحقائق الاستقامة، وادفع عنا موجبات الخزي والندامة في الدنيا ويوم القيامة. يا من تسعد من تشاء اجعلنا ممن أسعدتهم في هذا اليوم، اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة في هذا اليوم. اللهم اكتب لنا كمال السعادة،
لنا كمال الحسنى والزيادة. بلغنا أجمعين الحاضرين مراتب الشهادة، وأكرمنا بما تكرم به أهل الخشية والإنابة، وارزقنا الخوف والخشية لك في الغيب والشهادة. يا عالما بما يكون ادفع عنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا مطلعا على الغيب ويا عالما بما في السر، نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لنا يوم الفزع، وعونا لنا على هول المطلع. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. علمنا ما جهلنا بالقرآن، واجعل فينا سر وبركة القرآن، وأصلح لنا عندك البدر والشان، وأكرمنا يا حنان يا منان، يا من إذا سئل أعان وعليك المستعان. اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، انظر إلينا، سامحنا فيما جنينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat betapa pentingnya kedudukan Al-Quran bagi seorang Muslim, dan kita sudah dimuliakan dengan keberadaan Al-Quran, dan kita dijadikan pula sebagai umatnya Al-Quran. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah mari kita membangun koneksi hubungan dengan Al-Quran. Saya tidak tahu di sini bagaimana jadwalnya. Kalau di tempat beliau, saudara kita hari kebetulan juga beliau ini imam di Masjid Baharni yang ada di Kota Dari. Itu setelah sholat maghrib dibaca setengah juz Al-Quran. Setelah maghrib rutin setiap malam dibaca setengah juz Al-Quran atau hizib Al-Quran. Itu yang harus kita lakukan. Artinya membangun koneksi Al-Quran dengan Al-Quran. Hubungannya harus ada. Jangan seperti sebagian orang yang bahkan membaca surah Yasin pun tidak bisa. Hanya membaca lafaznya saja kadang. Orang Muslim harus memiliki pegangan yang kuat dan perhatian yang penuh dengan urusan Al-Quran. Terlebih seorang bapak terhadap anaknya. Kadang agak aneh juga kalau misalkan anaknya ada ujian hafalan Al-Quran, ujian juz amma, meminta kepada bapaknya untuk dijagakan hafalannya. Bapaknya sendiri tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana bisa anaknya menjadi generasi Al-Quran, sedangkan kedua orang tuanya pun tidak pernah mau tahu tentang urusan Al-Quran. Tapi kalau sudah berbicara masalah politik, masalah macam-macam, luar biasa. Harus kita membangun koneksi dan hubungan dengan Al-Quran. Harus kita bersemangat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Saya tutup ceramah saya ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, para donatur, para pengurus, kepala masjid, imam, pimpinan, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan keberkahan untuk mereka semua dan menjadikan kita semua orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyebab yang dapat menyedihkan kita, dijauhkan kita dari segala kesedihan dan penyesalan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia di
di hari ini. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah tutupi segala aib kita, Allah melapangkan segala kesulitan kita, dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai penolong kita nanti di hari kiamat, yang menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hati kita nanti di hari kiamat, yang menjadi pemberi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya dalam penerjemahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.